नमस्कार बंधुरा श्रीमुइज एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स चैनेले तुम्हादेर आबार स्वागत जानाच्छि। आजके आमी चंद्रेर कारकता एवं तार गोचर फल निये किछु कथा जानाबो। चंद्र रविर न्याय राजत्वेर कारक, तबे चंद्र मनेर अधिपति। कोनो जातकेर जन्मकुंडलीते चंद्र पापग्रहयुक्त मृदु पीड़ित होले जातक मिथ्याबादी कपट हृदय सम्पन्न हये थाके एवं तार साथे साथे क्षीण पापग्रह पीड़ित चंद्रेर जातक सुविधाबादी हय ओ स्वार्थ सिद्धिर जन्य मिथ्यार आश्रय निते पिछपा हय ना। तबे कूटनैतिकमूलक अदूरदर्शितार कारणे राजनैतिक जीवने सफल होते पारे। चंद्र वृष राशिते तुंगस्थ हय अर्थात वृष राशिर जातक गर्वित हृदय सम्पन्न हये थाके। निजेर सम्पर्के उच्च धारणा पोषण और उच्चाभिलाषी हये थाके। এই অবস্থায় পাপগ্রহ কর্তৃক পীড়িত হলেও এই রূপ হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় শুভ গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হলে জাতক উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হয় ও সুখ্যাতি অর্জন করে। চন্দ্র প্রাণ শক্তির কারক গ্রহ। চন্দ্র শুভ হলে ও তুঙ্গস্থ হলে কিংবা শুভ গ্রহ দ্বারা যুক্ত হলে সুস্থ নিরোগ শরীর প্রদান করে ও জাতক মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়। चंद्र मातृ और गृहेर कारक। अशुभ चंद्र जातक के मातृस्नेह थेके वंचित करे। जन्मछक छाड़ाओ नवांश किंबा द्रेक्कान छके लग्न चंद्र अष्टम और षष्ठ भावे अधिक पीड़ित थाकले शैशवे अकाल मातृवियोगेर आशंका थाके। चंद्र चर राशिते अर्थात मेष कर्कट तुला मकर एवं मूल त्रिकोणस्थ तुंगस्थ सक्षेत्रस्थ शुभ नक्षत्रे अवस्थान करले किंबा शुभ ग्रह द्वारा युक्त होले जातकेर विदेशे बसबासेर योग शुभ हय ओ स्वदेशे एकाधिक गृह स्थापनेर सफलता आसे। चंद्र चतुर्थ स्थाने बलवान होले जातकेर बंधु भाव शुभ हय। संसारे ओ कर्मक्षेत्रे सुख शांति दीर्घस्थायी हये थाके। शनि और चंद्रेर योगके बीज योग हिसेबे धरा है। कोनो कोनो छकेर अवस्थान अनुयायी सर्वक्षेत्रे किन्तु नय। चंद्र शनि कर्तृक दृश्यमान होलेও এই যোগ দেখা দিতে পারে। এর ফলে জাতক অহেতুক মলিনতায় ও চিন্তায় কষ্ট পায়। চন্দ্র রাহু অথবা কেতু দ্বারা যুক্ত হলে গ্রহণযোগ হয়ে থাকে। এই যোগ কর্ম ও বিবাহ জীবনে অশুভ ফল প্রদান করে থাকে। চন্দ্রগ্রহণে বারাণসীতে স্নান করলে আংশিক এই দোষ নিবারণ হয়ে থাকে। তৃতীয় ষষ্ঠে অষ্টমে দ্বাদশে চন্দ্র অশুভ ফল প্রদান করলেও গোচরে ওই সকল স্থানে চন্দ্র অর্ধফল প্রদান করে থাকে। তাহলে বন্ধুরা আজকে তোমরা জানলে চন্দ্র গ্রহের কারকতা ও তার গোচর ফল। যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা একটা লাইক করো, তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে শেয়ার করে জানার সুযোগ করে দিও এবং যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলো না। তাহলে প্রত্যেকে ভালো থেকো, প্রত্যেককে ভালো রেখো। পরবর্তী ভিডিওতে আবার চলে আসবো। ততক্ষণের জন্য সকলকে নমস্কার।